سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا اكزرسيس 58 باج 74 من الكتاب المفيد لا كونتينيتي دي فونكسيون نيميريك. Donc soit f la fonction définie sur R par fx égale 3 moins x au carré sur 1 plus x au carré. La première question, vérifier que quel que soit x appartient à R, f de x égale moins 1 plus 4 sur 1 plus x au carré. Soit x appartient à R, on a donc غنطلق من هذه وخاصني نشوف واش تتساوي f de x. Donc on a moins 1 plus 4 sur 1 plus x au carré égale 1 plus x au carré moins 1 moins x au carré plus 4 égale 1 plus x au carré. Donc on dit 4 moins 1 هي 3 plus moins x au carré. هذه هي la fonction f de x. Donc هذه هي f de x. Donc quel que soit x appartient à R, f de x égale moins 1 plus 4 sur 1 plus x au carré. D'abord, je fais la deuxième question. Sans utiliser la fonction dérivée, montrer que la fonction f est strictement croissante sur R+. Donc, on a le taux de variation. Donc, soit x, y, donc x, y dans R+, on a t égale fx moins fy sur x moins y égale. Donc f de x هي هذه. donc ناخدو هذه عندنا moins 1 plus 4 sur 1 plus x au carré moins f de y. donc on dit moins 1 plutôt plus 1, donc plus 1 moins 4 sur 1 plus y au carré sur x moins y égale. هنا عندي x moins y. donc وهنا عندي غتبقى 4 sur 1 plus x au carré moins 4 sur 1 plus y au carré égale. donc عندي x moins y وهنا عندي 1 plus x au carré. donc عندي 1 plus x au carré 1 plus y au carré نبطهم هنا 1 plus x au carré 1 plus y au carré. عندي هنايا 4 plus 4y au carré moins 4x au carré égale 4 مع moins 4. هنا غتبقى ليا 4 نعمل par moins 4. donc moins 4 x au carré moins y au carré sur x moins y 1 plus x au carré 1 plus y au carré égale moins 4. donc identité remarquable x moins y x plus y sur x moins y 1 plus x au carré 1 plus non pardon y au carré y au carré. on dit 1 moins x. donc x moins y غتبقى moins 4 x plus y sur 1 plus x au carré 1 plus y au carré. donc هنا بالنسبة للدينوميناتور عندي بوزيتيف. عندي x appartient à R plus y appartient à R plus وديجا عندي au carré يعني راه بوزيتيف. هنايا au carré plus 1 يعني هذا كله بوزيتيف. بالنسبة ل x appartient à R plus y appartient à R plus donc هذا بوزيتيف. وعندي fois moins 4 يعني غيكون strictement négatif. donc t est strictement négatif يعني أن la fonction f est strictement décroissante. voilà, donc strictement décroissante ماشي croissante. la fonction f est strictement décroissante sur R plus. donc f est strictement décroissante sur R plus.
Voilà, d'abord نشوفوا la deuxième question. Donc هنا في الكتاب كاين خطأ. La fonction est décroissante sur R+, حيت خرج لنا t négatif. Donc عندي هذا positif et هذا positif fois moins 4 راه strictement négatif. Donc la fonction f est strictement décroissante sur R+. Soit G, la restriction de f sur R+, a montré que G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle G à déterminer. Donc بالنسبة la fonction f, elle est définie sur R. حنا غنقتصروا فقط على المجال R+, donc على l'ensemble R+. Et غنسميو la fonction غنسميوها G. Donc G هي la fonction f sur l'intervalle R+. بغينا نعرفوا واش admet une fonction réciproque. Donc باش تكون عندي une fonction admet une fonction réciproque, خصها تحقق لنا deux conditions. Donc si f est continu, donc si f est continu, sur I, et si f est strictement monotone sur I, donc il a qu'à dire les deux conditions si, alors on a dit implication f admet une fonction réciproque f-1. Donc tel que f-1, il est défini sur G, défini sur un intervalle G tel que G égale f de I. Voilà. Donc il y a les deux conditions. تنقولوا que la fonction f admet une fonction réciproque f-1, f-1 définie sur G tel que G égale f de I. Donc بالنسبة لهنايا عندي la fonction G وغادي نشوفوا l'intervalle. Et donc هنايا R+ هي l'intervalle I. عندي la fonction f هي هذه, donc fonction rationnelle. تعرفوا بأن les fonctions rationnelles تيكونوا continues على l'ensemble de définition ديالهم, يعني أي intervalle inclus dans l'ensemble de définition f غتكون continue عليه. Donc هذه elle est continue على R, f est définie et continue sur R, R+ inclus dans R, donc f est continue sur R. Donc بالنسبة la continuité عندنا que G est continue sur R+. بالنسبة la monotonie, donc خصها تكون soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc شفنا في la deuxième question بأن la fonction f est strictement décroissante sur R+. يعني f égale G sur R+. Donc G est strictement décroissante sur R+. يعني عندنا les deux conditions. Alors G admet une fonction réciproque نسميوها G-1 tel que G غيكون هو la fonction G de I. Voilà, donc la fonction G est continue et strictement décroissante sur R+, donc sur I égale R+. Donc elle admet, donc G admet une fonction réciproque. نسميوها G-1. Définie, donc la fonction G-1 est définie sur un intervalle G tel que G هو f de I, ou pardon هو G de I. donc on a dit la fonction سميتها G. donc خصني هاد G هاد l'intervalle هذا خصني نحسبو. on a G égale la fonction G, donc l'image de I par la fonction G égale G de l'intervalle I هو R+, يعني هو 0 plus l'infini.
égal. Donc puisque la fonction est décroissante يعني غنقلب هنايا هاد دونك غندير لا ليميت هي الاولى غنكتبو la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini وهنا غندير g de 0. دونك بالنسبه هنا اوفير من جهه بلس لانفيني وهنا فيرمي من جهه 0. دونك فيرمي من جهه جي 0 ايغال. دونك لا ليميت في لا ليميت جي دو اكس بلس لانفيني نحسبوها. دونك نحسبها هنا هذه هي جي دو اكس في ار بلس. دونك عندي هنا 4 على بلس لانفيني هي 0 موان 1 دونك هي 0 هي موان 1. دونك غتكون عندي هنا موان 1 et g de 0. donc هنا غنحسب g de 0 عندي 4 moins 1 هي 3. donc هنا عندي 3 يعني الانترفال g هو moins 1 3. donc هذا هو الانترفال g. يعني دابا لا فونكسيون g admet puisque يعني هي elle est continue et strictement décroissante strictement monotone sur i. donc g admet fonction réciproque g moins 1 définie sur g tel que g حسبناه. donc هذا هو الانترفال اللي معرفه عليه لا فونكسيون جي موان 1. دونك هو موان 1 3. دابا لا ديرنيير كيسيون خصنا نحسبوا شنو هي لا فونكسيون جي موان 1 دو اكس. دونك خصني نشوف شنو هو ليكسبرسيون دو لا فونكسيون جي موان 1 دو اكس sur l'intervalle g. calculer g moins 1 de x pour tout x de g. عندي la fonction g. donc il est défini sur l'intervalle i وعندي هنا vers g. et la fonction g moins 1 donc l'axe g moins 1 elle est définie sur g vers i. donc هنا شنو بغينا نحسبوا g moins 1 de x. بغينا نحسبوا g moins 1 de x شحال هي. يعني هنا غادي نحسب g moins 1 de x. donc عندي هنا x وعندي هنا g moins 1 de x. g moins 1 de x tel que هاد g moins 1 de x هي y. donc on pose g moins 1 de x égale y. donc عندي x appartient à g وعندي y appartient à i. donc هنايا g غادي نكتب هنا y appartient à i tel que هنا عندي g de y اللي هي x. donc عندي x في الانترفال g وعندي y في الانترفال i quel que soit. donc هنا باش ما تلفوش في لي انترفال quel que soit x appartient à g quel que soit x appartient à g et quel que soit y appartient à i on a f donc g moins 1 donc g moins 1 de x égale y si seulement si g de y égale x. donc on a g de y égale x si seulement si. شنو غندير دابا خصني دونك غنكتب g de y وخصني نلقى y en fonction de x. donc g de y شنو هو غنمشي لا فونكسيون هادي f moins f de x وغنعوض x par y. donc هي moins 1 plus 4 هي moins 1 plus 4 sur 1 plus y au carré égale x si seulement si خصني نلقى y en fonction de x. هاد موان 1 نجيبها هنا دونك خصني نقرب حتى نلقى y حيت في الاخر فاش غادي نلقى y يعني رانا لقيت جي موان 1 دو x. y هو جي موان 1 دو x. دونك هنا لو بيت انا عندي من هاد لي زيكيفالونس هو انني في الاخر نلقى شحال هو y اللي هو جي موان 1 دو x. دونك غنجيب موان 1 هنا عندي 4 sur 1 plus y au carré égale x plus 1. donc si seulement si غنقلب هاد العدد دونك هي 1 بلس y au carré sur 4 تتساوي 1 sur x plus 1. دونك ال 4 غنجيبها هنا غتولي عندي 1 بلس y au carré égale 4 sur x plus 1 si seulement si. دونك هنا تنقلب على y au carré égale 4 sur x plus 1 moins 1. دونك جبت هنايا ال دابا خصني y يعني خصني ندير لا غاسين. قبل ما ندير لا غاسين خصني نتحقق y فين كاين. دونك y appartient l'intervalle i.
الانترفال اي هو ار بلس. دونك بالنسبه لاي هو ار بلس اي جي دونك ديجا لقيناه هو دونك لقيناه هو موان 3 جي هو موان 3. دونك نتوما هنا كتبوا لي زانترفال فوالا. دونك عندي هنايا y appartient r plus يعني عندي الحق ندير لا راسين. دونك راسين y au carré هي لا فالور ابسولو دو y puisque y appartient r plus يعني هو y. غندير هنا y وغندير هنا لا راسين ديال هاد العدد هذا. دونك هنايا y au carré راسين هنا غندير لا راسين ديال دونك هاد العدد هو اللي خصني نتاكد من انه الي بوزيتيف. دونك هذا اللي خصني نتاكد منه بانه الي بوزيتيف. دونك عندي x appartient à l'intervalle moins 1 3 x كاين هنا. عندي x il est compris entre 3 et moins 1 c'est strictement moins 1. donc x plus 1 strictement positif. voilà donc strictement positif inférieur ou égal à 4. donc هنا نقلب هذا العدد غتجيني 1 sur 4 inférieur ou égal à 1 sur x plus 1. يعني هنايا 4 sur 4 هي 1 inférieur ou égal à 4 sur x plus 1. وغندير هنا moins 1 دونك نجيب هذه هنا غتولي عندي 4 sur x plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. دونك هاد الان جبتو هنا ولات عندي هاد. دونك هذا هو اللي بوزيتيف يعني غندير لا راسين ديال 4 sur x plus 1 moins 1. دونك هنايا كار الا بغينا هادي فوالا يعني هاد لو نومبر هذا خصني ضروري نتحقق منه بانه بوزيتيف عاد ندوز ندير لا راسين سينون دونك ما عنديش الحق ندير لا راسين يعني الا ما كانش ابارتيان الا ما كانش بوزيتيف. دونك هنا قلنا بان هذه هي لا فالور ابسولو دو y égal la racine 4 sur x plus 1 moins 1. la valeur absolue de y puisque y appartient à r plus يعني هي y égale racine 4 sur x plus 1 moins 1. voilà donc لقينا la fonction g moins 1 de x. donc quel que soit d'où quel que soit x appartient à l'intervalle g اللي هو moins 1 3 moins 1 3 on a g moins 1 de x égale racine 4 sur x plus 1 moins 1. voilà donc هذه g moins 1 de x. بالنسبة لي فونكسيون ريسيبروك دونك الا بغيتو تاكدوا منهم مثلا دونك يعني الا حسبتو شي فونكسيون ريسيبروك واش لقيتو فيها تنعرفوا بان كلكو سوا x appartient à i مثلا دونك عندي f rang donc هنا f moins 1 rang f de x حيت x appartient à l'intervalle i تتساوي x et quel que soit x appartient à g f rang f moins 1 de x هي تتساوي x. يعني شنو غنديرو لا كومبوزي ديال لي دو فونكسيون g et g moins 1. غناخد مثلا هاد لا فونكسيون هادي ونعوضها في لا فونكسيون f. دونك نعوضها هنا غناخد g moins 1 ونعوضها هنايا في x au carré وخصها تعطيني في الاخر x. دونك الا عطاتني x يعني لا فونكسيون راها صحيحه لا فونكسيون ريسيبروك فري. فوالا دونك هذا لا سوليسيون ديال exercice 58 et merci.